الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي جعل الصيام جنة للمتقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحشرين وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. وقد قال ربكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, nous remercions le Tout-Puissant Allah d'avoir partagé sa grâce sur nous. Nous sommes aujourd'hui le troisième vendredi de ce mois sacré de Ramadan de l'an 2021. Nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a cessé de nous donner des enseignements utiles, des enseignements pouvant éclairer nos esprits et illuminer nos cœurs. C'est ainsi que le Tout-Puissant Allah dit dans le Coran: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il avait été prescrit aux communautés qui nous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des avantages de la piété. Parce que le mois de Ramadan est un mois d'entraînement. Un mois qui va nous permettre de faire un avec la piété. Alors, qu'est-ce que c'est que la piété? La piété, comme l'a dit certains saints, وَامْتِثَالُ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابُ النَّهْيِ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ min haythu yarda la min haythu tarda. La piété, la crainte d'Allah, en d'autres termes la taqwa. Voyez-vous, nous ne pouvons pas rendre l'essence profonde de la taqwa en langue française. Nous disons souvent que c'est la piété, nous disons souvent que c'est la crainte révérentielle. Tout ça en réalité laisse à désirer. Donc, comme il s'agit de la taqwa, nous devons comprendre que c'est un ensemble de valeurs qui consiste à se façonner avec toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, faire ce que Dieu a recommandé de faire et s'éloigner de ce que Dieu a interdit. Mais le faire dans un esprit, c'est faire comme Dieu l'a recommandé de le faire. Par exemple, la prière de Zour, c'est une prière de 4 à 4. Quelqu'un ne viendra pas nous dire que comme moi je crains Dieu, je ferai de cette prière-là 5 rak'at à cause de la crainte de Dieu. On te dira que tu n'as pas fait comme Dieu le souhaite. On te dira que tu ne l'as pas fait comme Dieu l'a recommandé. Donc la crainte de Dieu, c'est craindre de désobéir en Dieu, craindre de laisser une seule recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais toujours dans l'esprit de Dieu. C'est ainsi qu'on posa la question à Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Il a dit que pour lui, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-amalu bil-tanzil. Faire en sorte de te façonner avec la révélation. Faire ce que la révélation que le prophète Mohammed a reçue soit ton dada, soit ton code de vie. Tu vis à partir de ce code-là. Tu n'inventes rien. Tout ce que tu veux faire, tu regardes, est-ce que cela est conforme avec
avec la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu veux laisser, est-ce que cela est conforme avec la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'après Sayyidina Ali, que la piété, la taqwa, c'est d'abord al-amalu bil-tanzil. Deuxièmement, ar-rida bil-maqsoud, c'est être satisfait de la part de richesse que Dieu t'a donnée. Voyez-vous, la plupart des personnes ne sont pas satisfaits de ce que Dieu leur a donné. Allez-y un peu dans le milieu de travail. Vous verrez un climat qui n'est pas du tout agréable. Le patron est en porte-à-faux avec son employé. Parce que l'employé pense que ce qu'on lui a donné là n'est pas satisfaisant. À tel point que tout le monde essaye d'envoyer le nom de son frère chez le féticheur, chez le sorcier, sous le marabout, parce que personne n'est satisfait de ce que Dieu lui a donné. Mais je vous assure que ce n'est pas parce que quelqu'un reçoit un salaire plus important que ton salaire qui veut dire qu'il peut réaliser quelque chose dans la vie. En réalité, ce n'est pas le salaire qui réalise, c'est la baraka qui réalise. Vous verrez des personnes qui reçoivent peu de salaire, mais qui cependant parviennent à réaliser des choses où quand tu touches 1 million, 2 millions, tu es capable de le faire. Et une dame qui m'a raconté son histoire, elle recevait, c'était encore il y a quelques 15 ans ou 20 ans de cela, elle recevait un salaire de 700 000 francs par mois. Les 700 000 là, franchement dit, elle n'a jamais été satisfaite de cela. Mais son gardien, le vigile de la cité qu'elle habitait là, le 15 mois, la dame n'a plus rien. Elle va prendre crédit chez le vigile. Elle va prendre crédit chez le Mauritanien qui est dans le quartier. Donc finalement, quand elle travaille, c'est pour rembourser tout ce qu'elle a pris comme crédit. Pourtant, elle est dans une bonne situation, mais son salaire ne suffit jamais. En réalité, Dieu a dit si les gens de la cité avaient cru en Allah, ils avaient observé la piété, nous aurions pu nous ouvrir la baraka du ciel et la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire seulement que si tu as la crainte d'Allah, tu as pu observer la piété, le peu d'argent que Dieu te donne là, Dieu te le donne avec la baraka. Tu vois quelqu'un qui touche mieux que toi, mais ce que tu réalises, lui, il est incapable de le faire. Si nous acceptons et nous sommes satisfaits de notre part de richesse, cela ne nous empêchera pas d'être ambitieux dans la vie. On peut être ambitieux, mais tout le temps se refiant à Allah. On n'ira pas prier pour que le patron là soit parti du lieu de travail afin que moi je prenne sa position. On va seulement prier à Dieu, que Dieu change notre situation. Parce que nous savons que Dieu seul est capable de changer la situation de vie de tout un chacun. De toute manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'Esprit Saint a soufflé dans mon âme quand il m'a dit aucune âme ne mourra toutefois qu'elle n'a pas parachevé sa part de richesse sur terre. Il dit alors, craignez Dieu et cherchez vos richesses de la plus belle manière. Et taqullaha wa ajmilu fit talab. Craignez Dieu et cherchez votre richesse de la plus belle manière. Ce n'est pas parce que tu es pressé que Dieu sera pressé. Ce n'est pas parce que tu es puissant que Dieu te donnera selon tes attentes. Dieu a un programme pour tout le monde. Et chacun va recevoir à partir du programme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui se plaignent et qui disent que non, depuis que je prie, Dieu ne m'a pas encore regardé. Bon, on va te poser la question. Ce que tu cherches là, ça t'appartient ou bien ça appartient à Dieu? Si ce que tu cherches appartient à Dieu, c'est Dieu qui sait quand est-ce qu'il va te donner ce qui lui appartient. Voilà pourquoi l'être humain n'a aucun moyen d'être en colère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce que tu recherches là ne t'appartient pas. Toute la richesse n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons patients, ne soyons pas envieux.
La crainte de Dieu, la piété, en d'autres termes, la taqwa, nous donne accès à quatre grandes choses. Premièrement, l'enseignement de Dieu sans intermédiaire. Dieu dit craignez Dieu, que Dieu lui-même nous enseignera. Voyez-vous, celui qui a pour maître Dieu, son maître est au-dessus de tous les maîtres. Et ce maître-là, quand il t'enseigne forcément ce qui est utile pour ta propre personne. Alors que quand on va apprendre chez d'autres personnes, ils peuvent t'enseigner des choses qui ne sont pas utiles pour toi. C'est comme une âne, voilà un âne qui porte des sacs de sucre, alors que lui, il ne fait que souffrir du fardeau de ce qu'il porte. Un être humain veut avoir le savoir, mais surtout le savoir utile. Le savoir capable d'illuminer son cœur. Le savoir lui permettant d'accéder à la possibilité d'Allah. Tu ne peux aucunement l'obtenir en dehors de la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas la taqwa, il n'a pas Dieu pour enseigner. C'est ainsi que le Cheikh Abou Yazid al-Bastami disait aux personnes qui ont vécu avec lui, il dit Akhastum ulumakum min al-mayyiti wa akhazna ilmana min al-hayy allazi la yamut. Vous avez reçu votre savoir et votre science des personnes mortes. Mais nous avons reçu notre science de l'Éternel qui ne meurt pas, de Dieu qui ne meurt pas. Parce que toute personne qui reçoit une science d'une personne dont la flamme divine qui est en lui est morte, c'est comme si la personne elle-même était morte. Toi-même, tu n'as pas de flamme divine en toi. Toi-même, tu es mort. Celui qui donne le savoir est mort. Celui qui reçoit le savoir aussi est mort. Alors, à quoi va servir ce savoir-là? Mais ceux dont la flamme divine est vivante reçoivent de Dieu. Et ce qui crée cela, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété que Dieu nous donne, la piété. La piété nous garantit également la bonne fin. Dieu dit dans le Coran, la bonne fin n'appartient qu'à ceux qui craignent Allah, ceux qui ont la taqwa. Voyez-vous, tu peux avoir pété 1000 ans, mais si tu as une mauvaise fin, tu iras à l'enfer. La mauvaise fin, c'est quoi? Quand on a posé la question à l'imam Mazali, il dit la mauvaise fin se représente comme suit. Il dit les derniers moments de la vie d'une personne, si on remarque que cette personne-là, son cœur est accroché à Kounia et que son âme a été retirée dans cet état-là, la personne a eu une mauvaise fin. La personne a eu une mauvaise fin. Parce que l'état dans lequel tu meurs, c'est dans cet état-là que tu te réveilles de la résurrection. Tu es mort en ayant au plus profond de toi l'amour de Dunya. Le jour de la résurrection, tu seras parmi ceux-là qui ont aimé Dunya et qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la mauvaise fin subtile. Et la grande mauvaise fin, c'est celui-là qui, avant de mourir, rejette et abandonne sa foi. Dans tous les deux cas, cette personne est perdante le jour de la résurrection. Alors donc, faisons attention. Nous cherchons la bonne fin. Malgré notre science, malgré notre dévotion, malgré tout ce que nous faisons, si nous avons eu la mauvaise fin, alors nous allons perdre tous les bienfaits que nous avons posés sur terre et que Dieu nous a pris. La taqwa également fait de nous des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dans le Coran, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Il dit sachez que les amis de Dieu, ceux-là que nous appelons les awliya, et vis-à-vis de ceux-là, la khawfun alayhim, ils n'ont point de crainte. Ils n'ont point de crainte. Et voilà, le jour de la résurrection, ils n'ont pas de chagrin de dire que si je savais, j'aurais pu faire ceci ou cela,
j'aurais pu faire, ou j'ai manqué ceci ou cela, et que leur cœur soit chagriné pour cela. Eux, leur cœur est stable, parce qu'ils auront accepté tout le degré là-bas et toute leur part de richesse que Dieu leur a donnée. Mais qui sont ceux-là? Il dit Al-Dezina Amanu auquel il dit ce sont ceux-là qui ont cru en Allah, mais qui ont observé la piété, qui ont observé la taqwa. Donc pour être un ami de Dieu, pour être un wali, c'est très simple. Il suffit seulement d'observer la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors finalement, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit notre grand-mère Cheikh Ibrahim Niass, il a dit At-taqwa kafilatun li jami'i maqalib al-'abd. Il dit que la crainte de Dieu, la taqwa, est assez suffisante pour prendre en charge tous les besoins d'un être humain. Qui qu'il soit, il suffit seulement de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne du mois de Ramadan nous entraîne à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du mois de Ramadan fait que, quand même, les choses qui te sont visibles, tu parviens à t'en éloigner. Ta nourriture, ta boisson, ton épouse. Alors, si cela est inculqué en toi comme une valeur, cela va te toucher sur l'abstinence de faire tout ce qui est interdit. Et l'esprit du jeûne de Ramadan, c'est effectivement cela. S'abstenir de faire tout ce qui est interdit et avoir, j'allais dire, le cœur, le courage de faire tout ce qui a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les moyens de pénétrer la taqwa et de notre taqwa fasse de Dieu notre véritable quête. Et que notre taqwa nous donne la bonne fin. Et finalement, que notre taqwa fasse de nous des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les amis qui ont Ame ala wumma wajja bere bere na ame ala fo ala ni yusuwalu ko bandama al yusuwalu baba ame bima sabana dira juma ni on fe ni ala ya di ma o mama ala yi bulu daga ala be ma chamo ko ne yele tiki rebu suwalu kalu na bu fen kilo asika sara ala ni asika ala nesranya so ala nyesranya atamshiyo kacha sina ali ngala ko ala siya yefe timeli ako ala nyesranya te fushi fu fe basaba apa fu folo ala amadu bitabzi ko na mu jiraka anan jijaka para kinai selama ko jumore tes na fe ko nako ibi jija ibi na barake abaraka bin Qur'an. Ikana son ka fɛn wɛrɛ kɛ fɛn min t'o Qur'an ye. Mais nka ni e yɛrɛ tɛ Qur'an dɔn, n y'a dɔn a bɛ gɛlɛya dɛ. O ka sɔrɔ an y'an fɛ sukaro balo kɔnɔ, an k'an jija ka Qur'an kalan. N'an t'a dɔn fana, an k'an jija k'a ɲɛɲini k'a dɔn. Hali n'i bɛna Qur'an, faransɛkan de la i b'i jija k'a kalan. A kɛra cogo o cogo i ka se ka notion dɔɔni sɔrɔ Qur'an kan in kan. Qur'an ma jigin kalo wɔɔrɔ kɔnɔ fo sukaro balo kan in kɔnɔ. Donc n'i y'a kala kɔnɔ k'i jija k'i taasi a la i bɛna dakuruɲɛ fila minnu sɔrɔ a la i b'i jija k'olu baara kɛ mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ n'i ka dɔnni bɛɛ ye mais nka dɔnni damadɔ bɛ to hakili la i bɛ ka baara kɛ n'a ye waati bɛɛ lajɛlen na olu b'i nafa donc Seydina Ali ko ko ka siran Ala ɲɛ o bɛ ye Kuranɛ y'a fɔ k'i y'a bila yɔrɔ min na i k'a bila o yɔrɔ la Kuranɛ y'i kumaniya ka bɔ min ma i k'o ye k'o to yen. O kosɔn an ka seku a Sheikh Ahmad Tijani ale ko Ala ɲɛsiranya kɔrɔ de ko ka Alahu Taala ka fɛntaw bɛɛ lajɛlen kɛ Alahu Taala y'a fɔ k'i ka fɛn min ye k'a dun k'i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma mais i k'a kɛ cogoya la cogoya min bɛn bɛ Alahu Taala ka yamari ma n'a kun ye jogo fila siri sɔgɔma i kana taa kɛ toto tɛ ko Ala ka diɲɛ Ala y'a fɔ ka bɛn cogo min i k'a kɛ k'a bɛn kɔrɔ la n'a kun ye sun ko ni fitiri sera i ka sun tigɛ i kana fɔ ko e bɛ to yen fo bɛn 2 heures ka sɔrɔ ka sun tigɛ ko kɔsɔn ko Ala ka diɲɛ Ala tɛ bato i n'a fɔ i hakilila bere y'a di ma cogo min Ala bɛ bato juguya la juguya min ka di Alahu Taala yɛrɛ ye cogoya min donc a ye mɔgɔ min Seydina Ali a ko ka siran Ala ɲɛ k'o de ye arida bil maqsud o
ko ala kana ye garisɛgɛ min d'i ma i k'i ni karamaya i ni ka sɔn a ma mɔgɔ caman de bɛ yen ala kana kɛ bɛ ka hɛrɛ minnu k'u ye hali bi ko n'i ma se ka sɔn a ma a bɛ olu kɔnɔ ko ala y'u janfa cogoya dɔ la ko olu bɛ ka taa ni pilasi dɔ ye k'a sɔrɔ karisa ni karisa man kan n'a ye i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de y'i pilasi i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de y'i pilasi n'i bɛ kɔrɔta ɲini ala fɛ i k'i bolo jan k'a ɲini ala fɛ i kana kɛ hasidi ye k'a fɔ ko komi ala ye karisa sɔn nin na ala ma ne sɔn nin na n bɛ taa dabali k'a bɔ o yɔrɔ la a fanba bɛɛ lajɛlen ye ala ye hɛrɛ min kɛ i ma sɔn a ma ni ala ye hɛrɛ min kɛ i ye n'i ma sɔn a ma o hɛrɛ t'i nafa mɔgɔ caman de bɛ yen o kɛlen bɛ ka miliyɔn caman ta kalo la mɛ nka n'i taara la yɔrɔ fila i bɛ kabako maa dɔw bɛ yen a ye min sɔrɔ a ka dɔgɔ ɲɛna yeli la mɛ nka a sera ka fɛn mun réaliser n'a ye tuma dɔ la i bɛ kabako i b'a fɔ k'a ye sɔnni kɛ k'a sɔrɔ a ma sɔnni kɛ ala ye min d'a ma a sɔnna ma o kosɔn ala ye baraka don a la a ye mun fɔ tuguni a ko wala amadu liyawmi rahim aw wal istidadu liyawmi rahim a ko fɛn sabanan sena ali fɛ min ye ala ɲɛsiranɲɛ ye k'i labɛn sini ma maa caman de bɛ yen a bɛ ka baara kɛ diɲɛ kɔnɔ na waati la sa a ɲinalen bɛ lahara kɔ a ɲinalen bɛ saya kɔ ni adamaden n'i ye saya bila i kɛrɛfɛ don bɛɛ hakili b'a la ko caman bɛ yen ka se ka kɛ a ko nin fɛn saba donli ɲɔgɔn na ko ale fɛ o de ye ala ɲɛsiranɲɛ ye mɛ ala ɲɛsiranɲɛ nafa caman de b'a la n'i siranna ala ɲɛ ala b'i kalan ni ala ye maa min kalan ala taala ka maa kalannen ale bɛ kɛ don kira de ye diyagoya adamadenw ka maa kalannen kunfin de don jahili de don o kosɔn a bɛ ne minɛ kalan na o y'a kalan min na mɛ nka ala tɛ maa si de kalan k'u bɛ yɛlɛ ka kalan o ala tɛ maa si kalan ka dɔnni d'i ma dɔnni min b'i tɔɔrɔ n'i y'a ye ala ye maa kalan wagati min na ala taala a ka fɛnw min b'i la a y'a ɲɛnamaya de donc e bɛ dɔnni ta ka bɔ ala taala fanfɛla la i n'a fɔ maa dɔ sigila ka karamɔgɔ ɲɛfɛ cogoya min na o kosɔn a kun ye basitani tun b'a fɔ kunfin dɔw ma ka sɔrɔ dɔnnikɛlaw de don mɛ nka olu ma dɔnni ɲini ka se k'u yɛrɛ saniya o ye dɔnni ɲini yɛrɛ waso de kama a b'a fɔ u ɲɛna ko aw ye aw ka dɔnni ta ka bɔ su de fanfɛla la mɛ nka anw y'an ka dɔnni ta ka bɔ maa min fɛ a tɛ sa fiyewu awa a y'a di anw de ma fana tɛ ka sa fiyewu o kosɔn ni maa ni dusukun sɛnɛnen bɛ i tɛ sa hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔw b'i fɔ waati bɛɛ lajɛlen na alikiyamadenw e ka ɲɛnamaya a bɛ fɔ ko a yɛlɛmana ka kɛ ala taala yɛrɛ jatigɛ ɲɛnamaya ye ni maa min ka ɲɛnamaya yɛlɛmana ka kɛ ala taala yɛrɛ ka jatigɛ ɲɛnamaya ye a bɛ fɔ i tɛ sa fiyewu o kosɔn i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ala taala ka fɛ k'aw de ma ala k'o hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'i siranna ala ɲɛ ala bɛ laban ɲuman d'i ma ko wal aqibatu lil muttaqin ko ni maa min bɛ siran ala ɲɛ ko ala taala bɛ olu laban ɲɛ mɔgɔ sɔn adamaden hali n'i ye san 1000 kɛ alabato la ni laban ma ɲɛ i ye bato minnu bɛɛ lajɛlen kɛ a kɛra bato su fa foyi nafa foyi t'a la laban ko ɲuman a bɛ sɔrɔ ni lahalaya minnu a belebeleba o de ye ala ɲɛsiranɲɛ ye ala ka ala ɲɛsiranɲɛ di an fɛ nin bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ o ye sunkalo kalo kɔnɔ foyi kosɔn fo ala ɲɛsiranɲɛ ka se ka yɛlɛma ka kɛ an ka laada ye hali ni sunkalo banna ala bɛ yen hali n'a bɛna dumuni kɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko ala taala ka fɛtɛw olu de kan ka kɛ an ka baaraw ye fɛn minnu bɔ ni ala ye an ka se k'an ni ŋaniya ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma ani kuma ala k'a dɔn ma سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحثنا على طلب الدرجة الرفيعة والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وصلى بملائكة قدسه وصلص بالمؤمنين من جنده وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى عنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. في رواية ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه 100.
ومن صلى علي 100 صلى الله بك عليه ألفان، ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليك بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجد ذلك إلا الله هو أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالثواب شهيد الكرام أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى باقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أحيي من كان في هلاكه رعاه المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وتعاون وزنا ووباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله ونشكره ونصلي على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن كل المكتوب وأبواب سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جئنا اليوم في زاويتنا وفي بيتنا وبدارنا على أخينا الشيخ عمر شريف حفيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku hanya yang kasutno, hanya yang kasawala, karena kami jauh di hari terakhir di syukur kemarin aku ini. وحالتنا نحن كل سنة نأتي في أبيجان، ولكن قبل رجوعنا إلى المدينة لابد أن يمر بنا لكي تفعلوا زيارة خاصة في حفلة الجمعة. Aku selalu kulubina, abisnya syukur kemarin. Aku bagi yang dulu kita sudah tahu tentang. Aku dalam terus mereka syukur syukur, mereka ziarah kaya, aku yang mereka ini. إن شاء الله نحن سوف نرجع إلى مدينة يوم الثلاثاء المقبل. Aku adalah sabuk yang berjusulan, kami akan terlaksana di mardi prochain. Kami nak serah di dalam perkara pada perkara syurga sekarang ini aku Madinah. ونهنيكم جميعا ونهني أخينا في الله الشيخ عمر على جهوداته في الإسلام وبالحضارة وخاصة في خير الجاهلية. Kami anggaran berusaha, anggaran ini berusaha. Orang pun anggaran sendiri suatu anggaran tidak setengah parah, anggaran tidak film parah, anggaran tidak sekiannya parah. أنا بلغت أخبار كثير من أهل بيتنا كلهم أرسلوني رسالة لكي أشكر أخينا الشيخ عمر على جهوداته خاصة في هذا الشهر وفعل دروسه الرمضانية. كل أسبوع أختار يوم الاثنين لأن يوم الاثنين فيه سر لأنها ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
aku ayé kataku bulan kataku Roma kami kata barang di kebunuh al-majalis nasrul ilm kami juga jadi aku ayé kataku bulan kataku Roma kita terus berjalan ya jadi ni berusaha orang bergerak aku ayé pun juga jadi untuk kami barang kesempatan orang kami lakukan pula. وندعو الله لنا جميعا ان يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع اطرافنا وخاصه اهل الزاويه. انا افطرت هنا مره او مرتين ورايت اشياء كثيرا وهذا بفلوس، لذلك ندعو الله شيخ عمر ان يفتح جميع ابواب الخيرات مع الصحه وطول العمر بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Aku sangat bersyukur. Ko alimna adara musu kira ye de buna ko ay fe chamanye aba ko a fe kin de bera de me na ko de kana ko ka se ka ke ko sabe ko kane alaka gasbe ko lo de da ambe de ni alaka shoron da ya be alaka ta ka ko da alakula ka ji da alakula abu ya ka makan da bai ada ko ni ko ko da bil alamin a ko ce ko ka sayyid ali yas da na lokacin da nake magana ko kasa kuma ba ta yana an ga da biyu wani ne ko so wani wanda ko da daga an tana so ko to ka ta nama ba so kuma wasa mai da fe an ga wani ka abiya da ke sisa da suka da wuso gudu an fe ya sa ko la tinti ne ne da ka so so ne tuni bala amma da ne ko ke a ko shi ro da ta yi ke wani da kitija an sina an ga boka da ka sisa insha Allah an yi kariya mai sa'aya kuma da arzikin don kanye abin da don ka aure insha Allah أضيف سلام أن لك بي يوم ما مواطن خير الناس بسير سلام أضيف سلام أن لك بي يوم مواطن خير الناس بسير سلام وهياتها تبلغ ببابه وأمشي بتأديب وحرصا وما في أمين الله خالد سبيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير